Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje estou aqui na Expert Energy para a apresentação à empresa da Velka One. Uma empresa que existe no nosso mercado há 3 anos, mas agora está a entrar forte com esta parceria. E estou a aproveitar para fazer aqui algo inédito no meu canal, uma entrevista, onde tenho aqui o César Flores, um dos responsáveis pela empresa, que vai nos explicar o que é a Velka One, como é que nasceu, tirar aquelas dúvidas que eu próprio tenho e que vos vai ajudar bastante. Quero desde já agradecer ao César a disponibilidade pela entrevista e quero começar por uma coisa importante, que é quem é o César. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, esta entrevista. Yo soy César Flores, soy uno de los cofundadores de Velka y actualmente soy el COO de la compañía, director de operaciones. Agora que já conhecemos o César, vamos então saber um bocadinho mais da Velka. Quando é que ela nasceu, aonde é que ela nasceu e porquê que ela nasceu? Me encanta esta pregunta. Nosotros comenzamos la empresa en 2020, en plena pandemia, con un propósito claro de cambiar la movilidad en las ciudades. Venimos de unas ciudades muy contaminadas y donde el coche sobre todo ocupa mucho espacio y trajimos la propuesta de Velka con el compromiso de dar una movilidad accesible, asequible, con un buen diseño y con una garantía postventa española para que todos los clientes puedan dar ese salto al vehículo eléctrico. Falar em garantias e pós-venda. Eu sei que vocês têm uma parceria com uma empresa aqui em Portugal. Se puderes falar dessa parceria para a pós-venda, agradecia. Bueno, aquí en Portugal trabajamos tanto con Expert, que son unos expertos en las motos eléctricas, como con toda la red de talleres de Feubert. Tenemos un compromiso muy claro en el postventa y es 3 años de garantía en todas nuestras motos, le pase lo que le pase a la moto, si es un defecto de fábrica o es una cosa que es responsabilidad nuestra, la garantía lo cubre y damos servicio en cualquier parte de Portugal y de España con la red de talleres Feubert, con los colaboradores como Expert y si es necesario podemos buscar y firmar un acuerdo con el taller más cercano a la casa del cliente. Relativamente aqui a esta One, que é a moto que para mim não conhecia, fiquei surpreso com as prestações e a autonomia dela. Podes falar um bocadinho mais ao detalhe do que é que ela diferencia no nosso mercado? Porque aqui em Portugal nós temos muitos modelos de motos elétricas e esta aqui a mim surpreendeu-me, mas eu prefiro que sejas tu a dizer o que é que ela tem de diferente do resto do mercado. Bueno, la Velka One surge de un trabajo de investigación de mercado y de la competencia y lo que quisimos es hacer una moto que cubra las necesidades de cuanta más gente mejor, una moto generalista. Para circular cómodamente por una ciudad con un vehículo necesitamos una buena autonomía y una buena velocidad punta. Es una moto que coge 125 km por hora y que los puede mantener, es equivalente a 125, se puede conducir con el carnet de coche, tiene una batería de CATL de 8,2 kWh, una de las mejores marcas del mercado para baterías. Todos los componentes de la moto son buenos, el motor QS, uno de los mejores motores en rueda del mercado, controladora Far Driver, sistema de frenado ABS, la conectividad con el móvil en la pantalla. No te voy a decir que es la mejor en nada, pero sí es la más completa de todas. Hay algunas que tienen mejor velocidad, mejor aceleración, mejores frenos, mejores suspensiones, pero no hay ninguna tan completa como la Velka One. Isto vai de encontro àquilo que eu fiz na minha review, é assim, que eu acho que quem está por trás da Velka é pessoas que estão preocupadas com mobilidade e nota-se nas características e na qualidade dos componentes desta moto essa preocupação em oferecer ao cliente qualidade. Okay? Gostei imenso dela e agora gostaria também de saber que desafios é que a Velka pensa encontrar aqui em Portugal, porque eu sei que vocês já estão em Espanha, são um sucesso,
estão a entrar em França, estão a entrar na Alemanha, e na Suíça e agora Portugal. Já cá estão há 3 anos, certo? Sim. Mas agora é que estão a apostar forte. Que desafios é que vocês pensam ou esperam encontrar aquí no noso mercado? Bueno, esperamos encontrar clientes satisfechos y clientes que de verdad les valga y les arregle la movilidad una Velka como esta. En nuestro propósito en el mercado es claro, tanto en España como en otros mercados, es primero hacer las cosas bien, con un buen producto, con un buen servicio de postventa, con expertos que puedan ayudar a los clientes en la compra, y luego los resultados vendrán solos. En España ahora mismo estamos número 2, justo por detrás de Silence, que es un gigante a nivel europeo. Y el propósito en Portugal no te hablaría de números ni de posiciones, sino hacer un buen trabajo, generar una confianza con los portugueses, traer un producto bueno que vamos mejorando día tras día para que siga siendo mejor, y poner a la disposición todas las ventajas y las calidades de Velka. Mais uma pergunta. Esta One é o primeiro modelo que eu conheço. Vocês têm mais modelos? E depois, qual é o típico utilizador deste tipo de veículos da Velka? Se é mais senhoras, mais homens? Como é que está dividido aí o mercado na Velka? Bueno, la Velka One es nuestra primera moto con batería integrada, ¿vale? Tenemos un catálogo completo de motos de batería extraíble, con corte clásico, retro, tenemos la Tramontana S, con una apariencia de moto italiana de los años 60, tenemos la Kalima S, tenemos varios modelos de batería extraíble, pero la Velka One es la primera con batería integrada. Y en este mercado el cliente es un usuario que ya ha tenido moto antes, o moto grande o scooter, que vive en la ciudad o en las afueras y que necesita hacer unos desplazamientos de en torno a 15, 20, 40 kilómetros, combinando tanto ciudad como carretera. Entonces necesita esa autonomía y velocidad punta para poder salir a la autovía sin ningún problema. Y en cuanto a rangos de edad, tenemos de todo. Tenemos clientes desde los 20 y pocos años hasta los 50 e incluso 60. Si es verdad que el cliente que más compra este tipo de motos, estaríamos hablando desde los 35 o un poquito más hasta los 50 más o menos. Basicamente, como eu disse, alguém que já tenha alguma experiência de moto e esteja aqui preocupado aqui com a circulação dentro da cidade. E estas aqui, a Velka One, enquadra-se perfeitamente nesse ambiente. Mais uma vez, eu quero agradecer ao César a disponibilidade por fazer esta pequena entrevista, a vocês a paciência por verem esta pequena entrevista, porque é a primeira vez que eu também a estou a fazer, daí vocês terem visto eu ir ao telemóvel buscar algumas cábulas, porque não estou habituado a isto. E se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT de Velka One, aqui na Expert Energy em Lisboa, com a companhia do César. Fui!